السلام عليكم مغاربة الداخل ومغاربة العالم. بونجور à toutes et à tous. في هذا الفيديو غادي نهضر بالعربية والفرنسية حتى تعم الفائدة. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, je vais m'exprimer en français et en arabe, histoire de toucher un public beaucoup plus large. وصلتني بزاف ديال التساؤلات من مغاربة العالم حول الباخرة اللي الثمن ديالها 995 أورو ذهبا وإيابا من الست الفرنسي للمغرب لطنجة. وبزاف ديال الناس سولوني كيفاش يقطعوا وشنو هي الإجراءات وشنو هي المساطر. وفي هذا الفيديو غادي نجاوبكم عن طريق التجربة الشخصية ديالي اللي استطعت من خلالها باش نتحصل على البيي. وهنا غادي في هذا الفيديو غادي نحاول نبارطاجي معكم هذه التجربة إن شاء الله. J'étais interpellé par plusieurs émireux résidant notamment en France et en Belgique concernant les deux bateaux affrétés par l'État marocain et qui sont conformes au tarif de base de 995 euros pour un pack de référence composé d'une voiture et de 4 passagers. في هذا الفيديو غادي نوريكم شنو هي الطريقه الانجع باش تحصلوا على لي بيي ديالكم اللي كيف ما قلت هما 995 اورو اللي فيها 4 ديال الاشخاص والسياره 4 ديال الاشخاص ماشي فقط شخص واحد مع السياره داخله في الباك كله. باش نوريكم هذه الطريقه اللي هي فعاله غادي نبارطاجي معكم التجربه الشخصيه ديالي انا وكيف ما غنبارطاجي معكم ايضا تجربه ديال بعض الاصدقاء كيف ما اللي توصلوا ايضا باش يقطعوا لي بي ديالهم بكل امن وامان. Les questions que se posent les émireux sont notamment comment faire pour réserver sur la plateforme Intershipping, ou alors est-ce que la plateforme Intershipping est sécurisée. Ou encore, j'ai réservé sur la plateforme Intershipping, mais je n'ai pas encore reçu de confirmation, ou alors j'ai reçu la confirmation, mais pas encore les billets. Donc, toutes ces questions trouveront réponse sur cette vidéo, parce que je vais partager ma propre expérience, ainsi que l'expérience de certains amis émireux qui résident ici en Europe. إذا الطريقة الأنجع باش تجيبوا البيو ديالكم إن شاء الله غادي نشرحها لكم. فخصك غادي تدخلوا الموقع ديال انترشيبينغ اللي ما يعرفش العنوان ديال الموقع ها هو راه غنكتبوا لكم دابا. غير فقط للمعلومة راه الموقع حاليا راه ما خدامش لأنه تحت صيانة لغاية 12 يوليوز الحالي. والمعلومة الثانية اللي بغى يقطع يعني الورقه ديال باش يمشي في 10 ولا 13 ولا 15 ولا 17 بلا ما يحاول لانه هاد البواخر اللي كتمشي في هاد الايام هذه راه كلها عامره مملوءه. المساله الاخرى اللي لازم تعرفوها انه راه ما كاين حتى شي تقطاع في سيت. اللي بغى يقطع عن طريق الموقع فقط. وبالنسبه للميناء ديال السيت راه ما يمكنش تقطعوا اللي ما عندوش البي ديالو راه ما يمكنش يجي يطلع للباخره. اذا باش نكمل معكم الشرح سمحوا لي ندير واحد المداخله اولا بالفرنسيه ونعاود نرجع لكم نكمل لكم الشرح ان شاء الله. Donc je vais vous expliquer la manière la plus efficace pour réserver un billet via l'interface Intershipping. Si vous ne connaissez pas l'adresse Intershipping, la voilà ici qui apparaît maintenant sur l'écran. Intershipping.es/fr, parce que c'est en français. Par contre, il y a une chose que vous devez savoir avant de passer à l'explication pour la réservation, c'est que le site est actuellement en maintenance et ce jusqu'au 12 juillet. Sachez également que les voyages depuis le 10, 13, 15 et 17 juillet à bord des navires Intershipping sont complets. Donc il n'y a aucune possibilité de réserver pour les 10, 13, 15, 17 juillet. Si vous voulez réserver, il faut réserver à partir, ou plutôt au-delà de 17 juillet.
Autre chose, la réservation sur place n'est pas possible. Toutes les réservations se font uniquement sur la plateforme Intershipping. Avant de continuer les explications en ce qui concerne la manière la plus efficace, d'après mon expérience personnelle, l'expérience de certains amis MRE, permettez-moi d'abord de compléter l'explication en arabe et après je vais revenir vers vous. كان بودي نشرح لكم بطريقة مباشرة كيفاش تقطعوا عن طريق الموقع، لكن الموقع كيف ما شرحت لكم حاليا هو تحت الصيانة. الطريقة الأنجح واللي أنا جربتها واللي نجحت أنني نجيب من عن طريقها ليبيي هي أنك تمشي تدخل الموقع، تدخل لي دات اللي غتمشي فيهم ديال الذهاب وديال الرجوع، ولكن قبل ما تدخل لي دات أو التواريخ تعاود تشوف كاين في الصفحة الأولى ديال الموقع التواريخ المتاحة وكتدخلها، يعني الذهاب والإياب. من بعد ذلك كتكمل. ملي كتلقى في الموقع بأنه وقعت لك شعار قلم العراقيل، يا إما كتكليكي وما كاين حتى حاجة ما كاينت إجابة، ما تصدعش راسك، ما تبقاش جالس كتسنى. هذا هو الخطأ الفادح اللي كيديروه بزاف ديال الناس اللي كيقطعوا. رجع من جديد، عاوتاني بدا من الصفر، عاوتاني دخل يعني داك لي دات، يعني التواريخ اللي بغيتي ذهابا وإيابا، وعاود الكرة مرة ومرة 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 حتى منين توليت كتقطع وكتزيد، ويعني من مرحلة لمرحلة ما كيكونش قدامك العراقيل. شنو هما العراقيل؟ هما جوج ديال العراقيل، يا إما الموقع كيقول لك راه فواياج انيلي، يعني رحلة تلغات. هذا راه غير بوغ، راه ماشي يعني ما تديوش على هذه المسألة، واخا قال لكم راه تلغى عاودوا الكرة مرة أخرى. والعرقلة والعراقيل الثانية اللي كتوقع هي أنه الموقع مع داك لو بوغ ديالو كيتبلوكا، يعني ملي كتمشي من ما يلاه انت كدير التواريخ اللي غتمشي منهم غتمشي للصفحة الثانية، ولكن غتلقى بأنه تبلوكات. في هذه الحالة كيف شرحت لكم ما تسناوش، عاوتاني رجع من جديد، عاوتاني دخل التواريخ وعاوتاني كمل. J'aurais souhaité vous expliquer directement via le site Intershipping comment réserver de manière beaucoup plus efficace vos billets bateau 7 Tangemed. Malheureusement, comme je l'ai déjà signalé auparavant, le site Intershipping est actuellement en maintenance et jusqu'au 12 juillet. Donc la manière la plus efficace, c'est d'introduire les dates aller et retour. Mais avant cela, il faut d'abord regarder la page d'accueil. Normalement, il y a les dates qui sont toujours disponibles. Donc après avoir introduit les dates aller-retour 7 Tangimed, vous allez vers la partie ou la page suivante. Si jamais vous rencontrez des problèmes, genre vous cliquez mais il n'y a rien qui se passe, ou alors vous avez un message d'erreur comme quoi le voyage est annulé, ne faites pas attention à ça, c'est simplement un bug. Mais par contre, si la page est bloquée, n'attendez pas, ne perdez pas votre temps, revenez en arrière, recommencez à zéro, introduire à nouveau, la date de départ, la date d'arrivée et recommencer la procédure à zéro. Parce que si vous attendez, vous ne faites que perdre votre temps. Ça ne va pas s'arranger comme ça. Il faut essayer, réessayer et puis réessayer. Mais simplement, il faut noter que voyage annulé, ça c'est un bug. C'est un bug du système parce que, comme vous le savez certainement, il y a beaucoup d'émireux qui essaient de réserver en même temps. Et donc, vous introduisez bien vos dates de départ et d'arrivée, passez à la deuxième page, à la page suivante. S'il n'y a rien qui se passe, revenez en arrière, n'hésitez pas à revenir en arrière et réintroduisez vos dates de départ et d'arrivée. N'hésitez pas à faire la même chose à plusieurs reprises. Moi, personnellement, j'ai essayé pendant 4 heures et ça a fonctionné. Au départ, par maladresse, donc j'attendais à chaque blocage, mais finalement, je me suis rendu compte que en fait, j'attendais pour rien. C'est ce qu'il ne fallait pas surtout faire.
إذن بعد ما كتعاودو الكرة مرة ومرة ومرة إلى أنك تستطيع دوز من مرحلة لمرحلة، لذلك كتوصل لمرحلة ديال الخلاص. هنا كاين واحد البوغ آخر، إلا درتي بأنك تخلص بالأورو فعندك واحد الحظوظ ديال تقريبا 10 إلى 20% أنك تقطع البيي ديالك. على العكس إلا درتي أنه غتخلص بالدرهم، هنا عندك حظوظ أكثر أنك تقطع البيي ديالك. أنا فعلا من شخصيتي، من تجربتي عفوا الشخصية، درت في الأول الأورو ما زعما ما نستطعش نخلص، عاود تاني درت الأورو نفس المشكل، عاود تاني درت الأورو نفس المشكل، من بعد وأنا نبدل درت الدرهم، ومن بعد درت الدرهم يعني نجحت المسألة، وبالتالي استطعت أنني نخلص. هذه مسألة انتبهوا ليها بزاف. ولا خلصتو زعما إلا درتي بالأورو راه ماشي معناه أنك تخلص بالدرهم، عفوا إلا درتي بأنك تخلص بالدرهم هذا ما يعنيش بأنك تخلص بالدرهم، لأنك أصلا عندك بطاقة بنكية دولية ديال البلد الإقامة، لذلك فأنت غتخلص يعني كيعطوك الثمن بالدرهم، ولكن انت راه غيدوز المبلغ غادي يدوز بالأورو أكيد، يعني ماشي غادي تمشي تصرف الأورو للدرهم باش تخلصهم، لا، غادي تخلص يعني عن طريق البنك ديالك، عن طريق فيزا. لأنه شخصيا أنا خلصت فيزا، كاين اللي قالوا لي بأنه خلصوا عن طريق الباي بال، أنا شخصيا خلصت عن طريق فيزا ماشي عن طريق الباي بال. Vous avez essayé à plusieurs reprises de passer à l'étape suivante et finalement vous avez réussi. Vous allez certainement compléter vos données personnelles et données des passagers qui vont voyager à bord. Vous aurez à choisir entre payer en euros ou en dirhams. Moi, personnellement, j'avais opté pour le paiement en euros et ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé au moins 3 ou 4 fois. Je dirais que vous aurez seulement 10 à 20% de chances de réserver votre billet si vous choisissez l'option euro, mais 80% si vous choisissez l'option dirham. Maintenant, l'inquiétude de certains, c'est de dire, bah écoutez, moi j'ai pas envie de faire le change de l'euro vers le dirham et blablabla. Non, vous n'aurez rien à faire. Simplement, c'est une option, mais normalement, vous allez quand même payer en euros. L'option payer en dirham, ça veut dire que le montant total sera indiqué en dirham, mais au moment du transfert d'argent, bah, le transfert va se faire évidemment en euros. Seulement, vous ne savez pas l'équivalent exact de la somme ou du montant payé qu'une fois que vous aurez votre bulletin de banque. Donc faites attention, une fois que vous arrivez à la phase paiement, n'oubliez pas de choisir l'option payer en dirham si vous voulez avancer beaucoup plus vite. الطريقة الثانية الناجعة لحجز التذاكر ديال الباخرة، هذه الطريقة اللي كانوا استعملوها بعض الأصدقاء، واللي كانت كذلك طريقة ناجعة جدا، وخداو عن الطريق ديالها لي بيي ديالهم. هاد الطريقة هي بسيطة جدا، يعني اللي عنده شي شخص في المغرب يعني كيعرف كيفاش يريزيرفي وعنده تجربة ويمكن يريزيرفي ليه البي نتاعو من المغرب، فهو عنده سهولة أكثر باش يقطع البي. علاش؟ لأن المغرب ما فيش داك الضغط اللي كاين في أوروبا، لذلك فالموقع ما كيكونش في داك البلوكاج اللي كيكون هنا ملي كيكون في أوروبا، وبالتالي فكيكون من السهل أنك تقطع من المغرب على أنك تقطع من أوروبا. فقط خصك المسألة أنه توقف على الشغل ديالك، يعني تعطيه البيانات كاملة، يمكن دير معاه يعني تساعدو عن طريق الواتساب، فيديو واتساب باش يدخل البيانات ديال لي باساجي ديال الراكبين يعني كاملة وديال السيارة. فيما يخص المعلومات البنكية، أنا شخصيا ما ننصحش أنك تعطي المعلومات البنكية عن طريق الواتساب. اللي ممكن دير أنك يعني إلا كان شي شخص في المغرب عنده البطاقة الدولية، يقطع
يقطع عليك ومن بعد أنت تعطيه الفلوس يا إما في المغرب يا إما عن طريق فيرمون ولا شي حاجة، ولكن باش دير تصيفط البيانات البنكية عن طريق الهاتف أو عن طريق الواتساب أنا شخصيًا ما كننصحش بها. Deuxième méthode efficace pour réserver facilement vos billets intershipping bateau c'est Tangimed et de demander à un proche ou un ami au Maroc de réserver pour vous. Pourquoi? Parce que le site internet Intershipping au Maroc fonctionne beaucoup plus facilement qu'en Europe. Parce que, évidemment, en Europe, il y a trop de pression et fatalement, ça va bugger. Alors qu'au Maroc, il y a très peu de personnes qui réservent, donc forcément, le site ne bloque pas. Maintenant, il faut choisir la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui sait comment réserver, parce qu'il faut faire attention quand même de bien rentrer les données passagers, les données de la voiture et les données bancaires de manière correcte. Autre chose, vous pouvez peut-être faire un WhatsApp vidéo avec la personne pour l'orienter, pour l'aiguiller un petit peu, l'expliquer comment remplir les différentes cases. Maintenant, quand vous arrivez au stade paiement, est-ce que vous allez donner vos données bancaires via WhatsApp ou par téléphone? Personnellement, moi, je ne le ferai pas. Ce que je ferais plutôt, c'est de trouver quelqu'un au Maroc qui dispose d'une carte internationale, de lui demander de payer pour vous, quitte à lui rembourser la totalité de la somme une fois que vous vous rendez au Maroc ou via un virement bancaire. مسألة أخرى اللي داولوها مغاربة العالم بقوة هي المسألة ديال أن واش هاد الموقع فيه سيكوريتي أو لا. هو الموقع ديال انترشيبينغ ما فيهش داك القفل، يعني ديك الشهادة SSL معناها بأنه الموقع سيكوريزي، ولكن بالنسبة للخلاص راه ماشي الموقع فين كتخلص، راه الموقع كيدوزك لموقع آخر اللي سميتو مركز النقديات CMI Centre Monétaire Interbancaire، مركز النقديات. وهذاك الموقع اللي هو مركز النقديات فاش غادي تخلص الا كنتي بحالي غتخلص بفيزا. انا شخصيا ما خلصتش بالباي بال، ما عرفتش الباي بال كيفاش داروا. الا كان شي واحد خلص بالباي بال يصيفط لينا الكومونتير يعاود لينا التجربه ديالو. ولكن بالنسبه للناس اللي خلصوا اللي غادي يخلصوا بفيزا فما كيخلصوش على الموقع، يعني في الموقع ديال انترشيبينغ. الانترشيبينغ كيدوزهم لموقع اخر اللي هو مركز النقديات، وهذا الموقع هو امن، راه فيه داك القفل وفيه داك الشهاده ديال SSL وهو مضمون. يعني انا شخصيا خلصت عن طريقه شحال ديال المرات، ماشي اول مره. يعني ما تخافوش بالنسبه للبيانات البنكيه ديالكم، لانه واخا الموقع ديال انترشيبينغ ما فيهش داك القفل، يعني ديك ما عندوش ديك الشهاده SSL، ولكن بالنسبه للخلاص راه ما كاين حتى شي اشكال. إذا كيف ما كتشاهدوا على الصورة فمركز النقديات إلا لاحظتوا معايا راه كاين القفل، ها هو كاين، يعني الموقع فهو آمن وما كاين حتى شي مشكل بالنسبة للبيانات البنكية ديالكم. Certains MRE étaient inquiets parce que apparemment le site Intershipping n'était pas sécurisé. Car le cadenas qu'on trouve dans les sites sécurisés n'y apparaissait pas. Et alors, ils ont des craintes par rapport au paiement. N'ayez pas crainte, tout simplement parce que vous allez réserver certainement sur le site intershipping.es. Mais pour le paiement, vous serez redirigé, si vous payez évidemment par carte bancaire Visa, vous serez redirigé vers le site cmi.co.ema. CMI, ça veut dire le Centre Monétaire Interbancaire.
et ce site-là est sécurisé. Moi, j'ai déjà payé via ce site à plusieurs reprises, pas uniquement pour les billets, pour le bateau, mais pour d'autres transactions commerciales. Donc, n'ayez crainte, le site Intershipping, effectivement, n'est pas sécurisé, mais pour vos paiements, il se passe plutôt via le site CMEI. Comme vous voyez sur l'image, elle est vraiment sécurisée. Donc, ces explications sont valables pour les personnes qui, comme moi, ont réservé avec une carte bancaire. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont réservé par PayPal. Je n'ai pas d'expérience, ou plutôt je n'ai pas réservé par PayPal, donc je ne saurais pas vous dire comment les choses se sont passées. Mais par contre, si quelqu'un a réservé en utilisant PayPal, il pourrait éventuellement nous envoyer un commentaire et nous raconter sa propre expérience. إذن نهاية الجزء الأول من هذا الفيديو. في الجزء الثاني إن شاء الله غنتحدث لكم على البيي وعلى الكونفيرماسيون، يعني التأكيد ديال الحجز، وغنتحدث لكم على الحجز بنفسه، يعني اشنا هي المراحل اللي غادي تمر منها من بعد ما تكون انك نجحتي وتوفقتي باش تسجل في الموقع وتسجل البيانات ديالك وتخلص البيع، لان هادشي راه ماشي كافي. غادي نتحدث لكم على البقية في الفيديو القادم ان شاء الله، واللي ما مشترك معنا يشترك باش يوصلوا الفيديو مباشرة. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe après la réservation sur le site. Quand vous allez recevoir la confirmation, quand vous allez recevoir les billets, etc. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour recevoir directement la vidéo.